फाइनाली आम बाहरी गलु देख सांग मान गाड़ी धर रेडी गले आम भी बाहर गलु तो आगू देखिए भिड़ केमी कौन तो फाइनाली गाइस देखिपारे बर्तमान आम सब सौम्य बाबू और दीप्ति बाबू रेडी कर बहुत सुंदर भाव आज परिवेश मुझे देखा पिकनिक प्लेस यहाँ आम तो नुह कह गले बढ़िया पिकनिक भाया यहाँ बनाई तो समस्त रेडी अच्छा देखिपार गैस रेडी अच्छी से सब रेडी कराई सब जगह गर्लफ्रेंड के नहीं गया ना ओके इतने डरू तो शेर ओरा के डॉग नहीं ओरा के सो अंडा न हां आसीबनी को नो से कैंसिल तो नहीं आसीबो हां गोटे छोट खुशी रो माने कहानी कहबो तो बर्तमान देखिपारे गाइज बर्तमान आमर सब जिन रेडी हो गला देखिपारे आउ कि समय सौम्य आम जी सेफ होती मुख्य सेफ होती सौम्य बाबू ये आगे सी आज कौन सब मेनू आज अच्छी ता कहे बर्तमान आगू टे व्यस्त अच्छा फ्री हो गला से कहे मेनू आम कौन कौन सब आज आइटम अच्छे आपर कहे जहाँ भी आज बनइबे सी मुझे पूरा भल भाव में आपण मानक देखे भिडियो टोटाली फाइनाली गाइज देखिपारे बर्तमान छतु आम पूरा रेडी बर्तमान सौम्य होता मुख्य सेफ ये सौम्य तो बर्तमान छतु पूरा पूरी देखिए केड़े सुंदर भाव में काटिकी साइज भाव देखिए पाटू नाड़ पूरा हो जाऊँ तो देखा जाऊ कौन हो आगू तो ये धुआ आम सब नीट एंड क्लीन देखो सेपटे गोटे पानी धुआला एपटे भल पानी धुआ हम ट्रांसफर सौम्य बाबू पाखक आसो तापरकू आम सार छिड़ाई मुख्य ऑर्गेनाइजर आमर पानी फाणी सकाल सकाल सार आमर पूरा रेडी कर सब जिन माने पिला माने करिए रेडी करी सार सकाल रेडी सेपटे आमर रसुण चलची कटा अदा काटा चलची एपटे आम लगी पड़ते मैडम आ दीप्ति दिहन जाक भलसे सीटी आमर माइक फाइक पूरा बाजी फुल मोबाइल आउ ये गीत सकाल सकाल बाजिक एत सुंदर भाव में आउ ये आठ बड़ मजा आसे कि ना टोटाल केड़े सुंदर सुंदर गछ सब लगी गोटे कौन आइटमटा मुझे जानी आपण मैंने कभी आइटम जना थाए कमेंट सेक्शन में कहे तो यहाँ कौन आज हो देखिया सौम्य टिके देखिया भांग कौन जिनसा देखिया आज भलसे मुझे आपको देखो कौन यहाँ चाखी कहल कौन कम लगुच तो हाथ यहाँ बहुत सुंदर भाव में भांगी जाऊँगी बादाम फादाम अच्छी राशि अच्छी एथरे पेस्ता बादाम पड़ी पूरा रड हो देवा देवार बड़ खंड ने देवा बड़ खंड भांगी तो भांगी जानी तो खाईदेवी जे कि ना दही छोट 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 नहीं तुम कौन सौम्य केमी कौन अच्छी खाई कह रेस्पन्स दियो कौन एटा गुड़े भी अच्छी किसी असुविधा नहीं नहीं सर दीप्ति बाबू टे कह कौन केमी लगुच हाथ रिएक्शन टा खाली दियो ओके तो बर्तमान मु आपन को बर्तमान खाई कहूँ कौन कौन सब अच्छी न अच्छी तो ये जिनसा हूँ भारी माने देह कौन असुविधा नहीं गुड़े कराई खाई आपन को कि लगुच
ସେପଟେ ଦେଖାଅ ଆସିଲା ପଟେ ଖାଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଚା ଟୋଟାଲି ଆମର ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ସିଧା ଖୋଜିବ କିଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଛି, ବାଦାମ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଡ଼, ରାଶି ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଦାମ ବି ପଡ଼ିଛି। ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଟେଷ୍ଟଟା କୁଆଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଚଳିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇକି ଖାଇକି ମୁଁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଚାଞ୍ଚିକି ଆଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। फाइनाली गाइज आज हूँ आमर माने मुझे बुझिली आम सेफ कतुरी आम रोषे करिए बर्तमान। तो आज आमर बना हो कौन कहले कि भात हम पूरा बढ़िया बाढ़िया डालमा डालमा ना डाली हम आमर मजा करी तुम सहित भात डाली मिक्स भेज आ स्टार्टर आमर अच्छी मशरूम पकोड़ा जोड़ा कि आपन को आम सेफ जो बनइबे सौम्य सेफ आपको देखी सहित हम दही बाइगण टी हम आ पापड़ टिके हम आउ टिके झल भल काकुड़ी सालड मजा पूरा तो बर्तमान सरी बर्तमान चाट मसला टिके मशरूम पड़ा जहाँ जब देख लाइव करम पक्का मुझे मेन जिन जोड़ा मेन लोक भी देखी शिखी पारे कारण मोर रोज रेसिपी प्लस ब्लॉग दुईटा जिन रोच এইটা जो हम मुझे देखी केमी ना ना এইটা जो मशरूम टा रखी आसी देखियो बा हमर ए पनीर दही जाउची रखा हबो से पकई दो रट देखि एटा देखि जाउ 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 एटा खाली से पकई दो सब केमी कोन होची टिका अदा रसुण पेस्ट एतरे पइला सारो छुन मैडम घरे ए यात्रा जा जा पनीर एरा सब रखि दे काम ना एरा पनीर दही आ एरा सब फ्रीज में लगा ए जा दे दो सारो ना आपण जे मु जा जा तापर मु काली छल्ला काली खाया बाणी म तप ना या तो मु जा में कि पकेनु तू आइले पकेबो हम जा अरे पक्का कंप्लीट कर दे साके 5 मिनिट पड़ो सर जो पलैबी हलदी टे पड़ा बस 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 कंचा लंका से चाहिए ना चाहिए लंका गुंड भी पड़ा से बढ़िया बढ़िया कितने पकेलु कंचा लंका अच्छे अच्छे कंचा लंका छेचा होती बर्तमान कंचा लंका ही पड़े हल्दी लंका पड़ी ना एटा को मसला समय पहला जीरा कौन सा पहला कौन जीरा जीरा पाउडर पहला जहाँ कुछ किसी रही तो अलग भैसे दो एटा कौन धनिया गुंड पहला बोधे धनिया गुंड भी पहला कौच नहीं पर कही तुम कहलो पर भी कह स्टोरी बन जो कह संभव न से जगह मो स्पीचटा देवी तो बर्तमान देखो आम करी पाउडर भी पड़ा एथरे सुंदर देखा देखी पार्टी ना नहीं भिडटा सारा राशि राशि टे पड़ा भारी बढ़िया बास्ना आसवा खाली देखी चलु कौन हो बढ़िया लगुच देखा हल्का गरम मसला भी पड़ा से
जदि आपको ये रेसिपीटा आगू भल लगे आमर ये कंटाक्ट नंबर मुझे देदेवी सार आप चलो कंटाक्ट कर डाकिपारे এটা कौन बोला तीखा लाल टे नाली टे हाँपाई पहला जस्ट हल्का फूड कलर टे ये पड़ो ना कौन पड़िया अच्छे नमक टे पड़ो लुण टे पड़ा लुण टे पड़ा जे सांग आज तो मस्ती मजाक हुए आ कौन करिया कच्चा नका पड़ा तो केड़े सुंदर भाव में फेंटा हो वाह तो किस समय मैरिनेट रखा हो सुनो किस समय मैरिनेट रखा हो 10 ରୁ 15 मिनट मैरिनेट कर रखा बर्तमान पनीर जो मशरूम मसला के समय मैरिनेट रखा हो के 15-20 मिनट ना के समय कौन है के समय रखा हो मैरिनेट मैग्नेट किस नहीं ताको से मैग्नेट करा हो के समय किचन डायरेक्ट पका हो आप चाहे मैरिनेट कर 10-15 मिनट कथा आम जेहतु गोटे पिकनिक प्लेस पिकनिक माने भोजी होची तो एत समय ना आम हाथ में तो सांगे सांगे गोला है आम छणा हम तो ये देखो तेल कढ़ई रेडी गैस रेडी सबू रेडी आम गोला होगा बर्तमान जो परिया बर्तमान कटा चलती देखिए मिक्स भेज समस्ते लगे पड़ते बहुत जोरे समस्त मोर हल्का हल्का हसु झलिक उठुची ये खुशी आ सब तो न आसपारे आम जो तो सार आमर रेडी कर आनले कौन लहुणी की आइसक्रीम कौन आनी आस्ते 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 जाऊँगी पछू देखा जाए कौन आस सारा देखिए भल जिन आनी सार और सार कौन कौन यूनिक जिनस आनी बनवाई स्पेशल कौन किसी मुझे कहबी बनी सारा पर कह देखा जाए कौन से बनाऊँ केड़े सुंदर भाव में आम सार घाटी चलते पूरा बढ़िया से ये मुझे देखे दूसरी आप भलसे सेटा के समय घाटिया पड़ो मिक्स करा बर्तमान जाऊँ घाटी भी सार आमर टे कले घाटी दे मुझे जाऊँ आनी कौन जिनटे सार आने भर मुझे घाटी दूसरी बर्तमान अरे जो देखो आम गोटे जिन हूँ कॉर्नफ्लावरटा बर्तमान पड़ा ना आउ कि पड़ न कॉर्नफ्लावरटा पड़ी तुम जान मैदा टे पड़ी हल्का मशरूम मकड़ा मैदा पड़ी ना मशरूम मकड़ा खाली कॉर्नफ्लावर दिया जेहेतु आम चिकेन पकड़ टे हल्का मैदा पकाऊ तो ये आवश्यक ना खाली कॉर्नफ्लावर टे पड़ू बेसी भी पकाना आमर से आउ जन आसते पकई हल्का तो घाटी सारा पर कह आपन कौन हो बेसन पड़ा मशरूम पकड़ा मन रखिए कॉर्नफ्लावर बेसन ये दिन जिनस पड़ू कॉर्नफ्लावर टी अधिक पड़ो ताठू कम टे बेसन टे पड़ो मैरिनेट करा ये आगो ये करे गैस टा ऑन करे गैस तो देखिए ऑन कर जाऊ ना देखिए जाऊ बस फाइनल रेडी होगा बर्तमान पकड़ी छाणिया रेडी आम कराऊँ बर्तमान मशरूम पकड़ा आज एक्सरसाइज होगा आप पूरा मिक्स वेज अरे परिया कटा सारे सब परिया हम कहू कौटा कौ परिया
ନା ମୁଁ ଦେଖଉଛି କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କଣ କଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖଉଛି ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଜୋରଦାରର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଉଛି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଠା ହେଉଛି କି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଖଟା ହେଉଛି ତାହା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ ହେଉଥିଲା ପୁରା ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ମସରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କେଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ମସରୁମ୍ ଛଣା ଚାଲିଛି ବା ତରକାରୀ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସେପଟେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସବୁ ରେଡ଼ି ଲୁଡୁ ଖେଳର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ହବ ଗୋଟେ ମୁଁ ହାରିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ମାନେ ଏଥିରେ ନାକ ଧରିବ ତମେ ମିଛ କଥା କେମିତି କ'ଣ ପକୋଡ଼ା ଅଛି ହାତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଇଦିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଚଟପଟି ଟେଷ୍ଟି କ୍ରିସ୍ପି ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟ ଆମର 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ହେଭି ରୋଷେଇଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ଖାଇବାରେ ତ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନସର୍ଟର ନା ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକଟା ଆସ ଆର ଛୁଟି ଆମ ଏରିଆରେ ପଚାରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆସୁନି ଏବେ ନା ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ମିଳୁନି ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଛତୁ ଆସେ ପିକନିକ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଛତୁ ବେସର ଖାଇବାର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲାଜବାବ ଖାଇ କରିଥିବ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ସେ ଛତୁ ମିଳୁନି ବଟନ ଏଇ ଛତୁ ବଟନ ଏଇ ଯୋଉ ମସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଳା କଳା କାହିଁ ଲାଗିଥାଏ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରନ୍ତି ସେଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଖାଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଛତୁ କେବେ ମୁଁ ନିଏନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛତୁ ଚାଟ ମସଲା ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ରହିପାରିବି ଓହୋ ପକୋଡ଼ା ଉପରେ ସବୁ କହିଲ ସସ୍ ଉପରେ ରାଜା ମସଲା ପାଇଁ ହଁ କହିଲି ନା ଯୋଉ ସେଟା ଆମର ସସ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନା ମେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସସ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କଟା ହବ ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ କାଟିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକୋଡ଼ା ଅଛି ଚିନି ଆଣିବ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅମୁଲ ସେ ଆସିକି ବସନ୍ତୁ ଚେୟାର ପକେଇଦେବା ରାତି କହିବନି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଥା ମନେ ଅଛି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଯୋଉ ଯାହାର ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଚିନୁ ଭାଇ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଚିନୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ଭାଇ ସୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ବନେଇକି ଆଣି ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଭାଇ ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବ ବୋଧେ ବାପରେ ଗଦେଇଲେ ହିଁ ଭାଇ ବାରିରୁ ଆସିଛି ଚିନୁ ଭାଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ବାରିରୁ ଆଇଛି ପୁରା ଅମୁଲ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ଏ ଭାଇ କି ହାପି ଫିଜ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାପ ଏମିତି ଦେଖିବି ବିଲିଭ କରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନୁ ଭାଇ କେତେ ମାଡ଼ିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ଭାଇ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବ କି ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ପଇସା ବନଉଛ ନା ଖାଅ ଖାଅ ପକୋଡ଼ା ଖାଅ ବନେଇବା ପରେ ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଚିନା ତମ ଆଗ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ ଜୁସ୍ ପୁରା ଚିନୁ ଭାଇ ଆଣି ଦେଖ ପକୋଡ଼ା ପରେ ପକୋଡ଼ା ବି ଆମ ତା ସହିତ ଅଛି
ସିଷ୍ଟମଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବାହାରୁନି ସବୁଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୁରା ଅଛୁ। ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟଲ ଧରି ଉଠଉ ନା ଜାମଲେ ଜମାଲା ଜମା ଭଗବାନ ସେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ପକେଇବା ନାଚ ହବ ସତ କହିଦେଲି ବୋଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଅ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲି ଚିହ୍ନ ନିଅ ହଁ ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନିଆ ହବ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଏ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆମେ ଜାମଲା ଜାମଲା ପିରେ ହଁ, ନାଚିଆ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ନା ଏବେ ସବୁ ହଡପି ନିଅ ଫଟୋ କି ଉଠେଇବ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଛ ଚେସ୍ ଚିୟର୍ସ ମୋ ହାତରେ ପଡେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କିଛି ଅଛି ହାତ ତଳୁ କର ମୁହଁ ଉପରକୁ କର ତମ ମୁହଁ ତଳୁ କର ହାତ ଉପରକୁ କର କେମିତି ମୁହଁଟା ଯୋଡ଼ି ଯାଏ ନା ଉଠେଇ ଦେବ କଣ ଉପରେ ଲଗେଇଦା ପଛରେ ମାମୁନି ଦେଖରେ ରେଡି କେତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପଦିନା ପତ୍ର ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ବଢାଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହ ଭାଇ ଆଇଟମ ନା କଣ ଚିନ୍ନୁକୁ ଦେଖ କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ବୋଡକା ଚେସ୍ ତମେ ତ ଭଲ ଜାଣିଛ ହେଲା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇନା କଣ ଆଇଟମ ଟା କଣ ମକଟେଲ କଣ ଏଟା କୋଉ ମକଟେଲ ଏଇଟା ଲିକର ମିଠା କାହାର ମୋର ମିଠା ସୋଡାରେ ବନାଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ସେ ଚିନ୍ନୁର ଚାय ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଳିବ ଚିନ୍ନୁ ଚାଟାକୁ ଖୋଜୁଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଚାଖଣ ପନିର ପକୋଡା କାହାର ଫ୍ଲେଭର କଣ ଆସିବ କୁହ ଏ ସରି ମସରୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର କୋଣ ହେଲା ଦରକାର ହଁ ସିଏ କଣ ତମ ନାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେବାଶିଷ ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ଇଏ ତମ ମାଇଁ ଶାଶୁ ପ୍ରଣାମ ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଆଡେ ଦେଖା ଆଡେ ବ୍ଲଗର ଦେଖା ଆଡେ ବ୍ଲଗର ଦେଖା ପାଟି ବୋ ଦେଖା ଓ ସ୍ୱାହା ପୁରା ଫେଣେଇ ଦେଲେ ଭାଇ ଫେଣେଇ ଦେଲେ ଦୀପ୍ତି କି ଆଉ ଉଠିବନି ସ୍ପ୍ରେ ଉଠିବନି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଉଠିବ ସ୍ପ୍ରେ ଉଠା ସ୍ପ୍ରେଟା ଉଠାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଗୀତ ଲାଗିବ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମଦ ଆଉ ହେଲା ନାଇଁ ବସିଗଲା କଥା ବି ଉଠିଲା କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ବାସ୍ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ନାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାମୁନେ ବାର ଲେମ୍ବୁ ତ ମିଠା ପକେଇଲ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଚୋବେଇବେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋବେଇବେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ କିଏ ଚୋବେଇବ ଇଏ ସମୁଦ୍ର କହୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେ ସତରେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ସାର୍ ଲେମ୍ବୁଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ଚିନି ଦେନ ମିଶିବା ଇଏ ମିଶିଲା କଣଟା ମିଶିଲା ଆମେ ଦିଟା ଗୋଟେ
ଗଲୁ କି ତୋରା କିନ୍ତୁ ବାଜିବ ଦେଖିକି ଯାଇବୁ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଲଗେଇବ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେବେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଜଲଜିରା ଲେମ୍ବୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ମାନେ ତାର ସବୁ ରେସିଓ ଗୁଡା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ କେମିତି ଏଟା ବନେଇଲ ଟିକେ କହୁନ ପାଠ ସରିବନି କାହା ଉପରେ ପୋକ ଲଗେଇବିନି ତମର କୋଉଠି ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେଇଦିଅ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଟିକେ ପିଆର ଥିବ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ନା ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ ବି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ତାଜା ତାଜା ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ସାମ୍ନା ଜୟଦେବ ବାଟିକା ସାମ୍ନାରେ ଶୁଣି ପାଇଲେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ଲେଭର ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପେଲ ଫ୍ଲେଭର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାନୀୟ ସହିତ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଆଡେ ମୋ ପୋଡିଯିବ ଆଡେ ଏଇ ତମ କାଉ କାଉ ଆଜି ଯିଏ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଫ୍ଲେଭର ବନାଉଛି ଆପଲ ଫ୍ଲେଭର ଗଲା ଲେମନ ଫ୍ଲେଭର ଗଲା ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଅମୁଲ କୁଲ ଫ୍ଲେଭର ହେଇପାରିବ ଆମକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଣି କିଣି ଖାଇବୁ ଗୋଟେ କେବେ ନା ସେ ପୂଜା ବାଟେ କିଣି କିଣି ଖାଇବୁ थोड़ा काढ़ी देबा फाइनल मिक्स वेज रेडी बर्तमान सालाड पाई चल ଛୁଙ୍କ କୋଉଠି ଦେବି घास खाऊची घास तुम छिड़ेकी दौना ताको हाथ रे खायो घास उपाड़ी दौना छिड़ेई दउजी ले एमान कोजे नाकरे खाउजी कामुड़ दबन तो नाइ से कोन खाऊची कोन खाया दउछ पोई पाळंग खाऊची एई नै फळम खाऊची आउ किछ खाउनी ये गाजर खाउथबो गाजर खाउनी आउ कोटा खाउची ये किछ खाउनी सोई बड़े आखि बंद कर सर किछि ठेकुआ सहित किछि गोटे करंतु कोन नुचुचंदे आपण पूरा हम देखुची ठेकुआ हुष्ट फुष्ट सब ठेकुआ संगे खेलुछन तार वीडियो किछ नियो मु नहीं चलनी तो सर अपन देखुला हाँ बस हाँ देखे छु हाँ देखिए बस वाह सार का हाथ से सोई पइला पूरा पूरी मैजिक किछ अच्छी हाथ रे ना देखो सारा हमर पूरा सुआई देले ठेकुआ को आखि ठेकुआ आखि बुझी देला पूरा ना आखि बुझला ने चाली जाइनी सोई पइला नले बेचारा सार को दोष होई जो ठेकुआ केडे सुंदर भाव खाऊ देख पारंदे आपण ओ यदि एमनी ठेकुआ आपण को देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करी वायरल कर दियंतु टोटली ये वहां से पूरा जीरा राइस बनाई तो सब पिला बना सब बसी गले बर्तमान खाया पे गीत की बंद गला गीत किए बंद कला कहितले ना तम सारे सब हो गीत बंद होबनी हाँ बा सका सब करा गीत बंद हो सब हो गीत बंद और बोलता है कि बसी देलनी सुंदर बढ़िया डाली है भात डाली खाइनी भात टे एंदी गात गात कर दियो आपन का तो नहीं से खाली ना कर देला बळे गात कर दे दे केमति हबो हाथ लावाय छै ठीक एगला हे देख
ରାତିରେ କେତେବେଳେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବସିଲେ ଏଠି ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଖାଇବାଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଭିଡ଼ଟା କରୁଛି ଖାଇବାଟା କଣ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ବା ଦହି ବାଇଗଣ ଅଛି ନା ପାପଡ଼ ପାପଡ଼ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଅ ଏଇଟା କେତେବେଳେ अरे नुण 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 दीप्ति दीप्ति समझे खाई सारे फटाफट ये पकई आखि के पड़गला ये मोर यूट्यूब रे पड़े एठी कोड पड़े यार अन्न मिक्स वेज स्पेशल ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଦେବି